Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn ka hakɛto ɲinikaw fɛ Sigikafoba ma daminɛ heure la ka sabu kɛ maa welelenw fila ma se yan fɔlɔ ko embouteillage bɛ sira la ayiwa hukumu kɔnɔna na an b'a daminɛ ni min bɛ kɛnɛ kan fɔlɔ n'o ye Balan Jakite ale ye ɲininikɛla ye CRAPES la min ye madame Dambele Oulematu Sow n'ale ye kafo ɲɛmaa ye Mahamadu Juwara n'ale bɛ baara kɛ cabinet Gaya la olu b'an sɔrɔ kɛnɛ kan ayiwa nin ko la nka bi an bɛna kuma fɛn min kan o de ye kunun Sigikafoba min kɛra nanzarakan na n'o ye transition min bɛ sen na a ko kunba fɔlɔw kan ka kɛ mun de ye n'o ye a prioritéw ye an bɛna kuma bi bamanankan na walasa ka a ko fɛsɛfɛsɛ i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na ɲɛmaw n'o ye ayiwa président ye Bandawu ale ni Asimi Goyita n'o y'a ka dakan ye ka fara ministre kuntigi n'o ye ayiwa Mokhtar Wani ye olu sugandira sisan a tɔ ye min ye gouvernement ka sigi ani conseil national de transition o waati kelen na min ye CEDEAO ka ɲaginili ale bɛ sen na ayiwa an bɛ don min na i ko bi Balan Jakite n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa ko nin ko jateminɛ ko la n'i ye maa saba minnu sugandilen filɛ nin ye n'i y'a composition ta k'a la e ka jateminɛ ye jumɛn y'a kan Touré mi fo k'i waleɲuman dɔn n bɛ foli lase a lamɛnbagaw n'a filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na c'est vrai que n'i ye président sigicogo lajɛ ka vice président fana sigicogo lajɛ ani ka premier ministre fana nommé cogo lajɛ a bɛ se ka hakilina dɔw di mɔgɔ ma sabula an tun y'a ye k'a fɔ le 18 fanga bɔsili min kɛra président IBK la sɔrɔsiw tun y'u kanto ka discours fɔlɔ yɛrɛ la k'u bɛna transition civile de bila en place an y'a ye k'a fɔ o kuma tɛmɛlen kɔfɛ waati dɔ sera u ye a fɔ k'u bɛ fɛ ka kɛ transition militaire ye voilà ko ka militaire bila jamana kunna an y'a ye k'a fɔ o kɛra kuma ye kuma min kɔni ni o ma taa CEDEAO jimi sira fɛ ni o ko ko fɛn min ye président kɔni ani premier ministre ko f'olu ka kɛ civil ye mais an y'a ye k'a fɔ sugandili min kɔni kɛra CNSP fɛ ka taa président ka fanfɛla la an y'a ye k'a fɔ a kɛra président min kɔni ye militaire ye civil tɛ hali n'a sɔrɔ militaire min n'a taara retraite la o t'a to k'a fɔ ko a bɛ bɔ militaire la donc militaire don vice président fana n'o o ye kukura an yɛrɛ fɛ yan nɔ sabula an ka constitution min b'an fɛ ni o bɛ ka labato halisa n'o ye la constitution de 1992 an b'a ye k'a fɔ vice président o tɛ maliyɛnw ka jamana maracogo hukumu kɔnɔna na vice président o place tɛ mais an y'a ye k'a fɔ vice président o poste o karaba créé la ni ka Asimi Goyita n'o ye CNSP président ye ni k'o bila ye donc o b'a jira k'a fɔ n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana bɛ mara kuloma fila minnu kan o kuloma fila ninnu bɛɛ occupélen don bi par les militaires donc o b'a jira k'a fɔ a y'an ja a man ja an bɛ régime militaire de kɔnɔ nin waati in kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ ɲɛmaa ye militaire retraité don nka min ye militaire retraité ye o t'a to k'a bɛ bɔ militaire la militaire don halisa ale ka dankan ni o ye vice président o fana ye militaire ye donc an y'a ye k'a fɔ premier ministre kɔni o tɛ militaire o ye civil ye nka comme premier ministre bɛ yen nɔ président de ka baara kɛli la ani vice président ka baara kɛli la donc an bɛ se k'a bisigi k'a fɔ autonomie ni indépendance ba tɛna kɛ premier ministre bolo a kɔni bɛna kɛ yen nɔ ka jamana marabaga n'o ye président n'a ka vice président k'olu ka hakilinaw de lasabati kulu dɔw y'a jira k'a fɔ ko muso ma y'a la ni maa saba sugandilen ko o kɛr'olu ma gɛlɛya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulu min sigilen don n'o ye observatoire ye n'u bɛ ka jateminɛ kɛ ko loi 052 ka se ka bila en place c'est vrai que an ma musoya la bon o fana ye gɛlɛya dɔw ye tiɲɛni na parce que an y'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔna na sariyaw taara minnu b'a jira k'a fɔ ko ni poste de nomination ninnu ni an bɛ mɔgɔ sugandi k'u bila ye k'an ka proportion nasugu dɔw bila musow ye je crois 30% donc o ka bila musow ni jeunes ye o loi taara an yɛrɛ fɛ yen o loi minnu n'olu kan ka labato mais Mali bɛ waatiw kɔnɔna na ne kɔni bolo an bɛ waati min kɔnɔna na o t'an permettre an ka fɔ n ka loi bɛ appliquer à la lettre sabula an bɛ gɛlɛya waati kɔnɔ o ye kelen bon aw yɛrɛ y'a jateminɛ fana k'a fɔ ko président sugandili a ma kɛ nɔgɔya kɔnɔ sabula ɲinini de kɛra critère dɔw de fɔra bon o critère ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ musow ta fanfɛla la o critère ninnu a lasabatilen tɛ sabula i tɛ muso sɔrɔ Mali kɔnɔna na min delila ka kɛ
premier ministre ka kɔrɔ n'a bɔra so kɔrɔ iko muso na manka n'a bɔra a tɛ ka waati la a ye premier ministre min sɔrɔ n'o kɛra muso ye n'o bɔra la muso ma kɛ premier ministre donc politique poste ba dɔw bɛ yen nɔ an b'a ye k'a fɔ musow ma deli ko olu poste occuper donc o bɛ se ka na ni les questions d'expérience o bɛ se ka to musow bɛ se ka jɛngɛ ka bɔ a la nka an bɛ se k'a fɔ musow kana kɔrɔtɔ kojugu fana sabula poste wɛrɛw bɛ yen nɔ gouvernement kan ka sigi sen kan donc olu kɔnɔna na an bɛ se ka bisigi k'a fɔ musow u ni poste minnu ka kan o bɛna d'u ma. mais o yɔrɔ la est ce que hali mɔgɔ saba minnu sugandilen filɛ nin ye Bandaw ale ma deli ka kɛ président ye Asimi Goïta ma deli ka kɛ ministre ye min ye Mokhtar Wani ye fana a ma deli ka kɛ ministre kuntigi ye donc est ce que a expérience b'olu fana na ka d'a kan muso dɔw fana kɛra ministre ye ka tɛmɛ. Oui, c'est vrai que n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ olu si ma deli ka kɛ premier ministre ka kɔrɔ nka a fɛn fɛn filɛ nin ye ka bɔ Asimi Goïta yɛrɛ la n'i ye Bandaw ta n'i ye Mokhtar Wan ta i b'a ye k'a fɔ parcours dɔ b'u la voilà u ka ko a ma daminɛ bi c'est à dire u bɔra yɔrɔ jan n'i ye Mokhtar Wan yɛrɛ ta i b'a ye k'a fɔ kabini Musa Tarawele ka waati a bɛ jamana marakow la n'i ye Bandaw yɛrɛ fana ta an y'a mɛn k'a fɔ kabini Musa Tarawele ka waati ko a bɛ jamana marako a sen b'olu la donc olu ye expérience dɔw ye minnu b'a to effectivement o mɔgɔ sugandilen ninnu n'u kɔni kɛra maa ladiriw ye n'u kɛra mɔgɔw ye maa minnu ni Maliens ye danaya min ta ka da u kan n'u kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sera k'o danaya lasabati ni k'a danaya lafa o kɔni bɛna se ka kɛ sababu ye min b'a to mɔgɔw ka danaya min b'u kan o bɛ lasabati halisa o bɛ sinsin kosɛbɛ donc c'est vrai que o ma deli ka k'a ye mais jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min na a tun ɲinina k'a fɔ ko mɔgɔ a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kɛ premier ministre mɔgɔ min bɛ kɛ président a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min sen tɛ parti politique ko la il faut que o kun ka ɲini parce que an mago bɛ mɔgɔ la bi quelqu'un qui soit neutre voilà bon o neutralité de ɲinini kɔnɔna na u taara Bandaw sugandi voilà parce que an y'a ye k'a fɔ yuruguyurugu ko caman kɛra a tɔgɔma ye o la gɛlɛya caman donna jamana maracogo la fana san 10 laban ninnu kɔnɔna an y'a ye k'a fɔ a tɔgɔma ye olu cɛ mais min ye Mokhtar Wan ta ye ale ka sugandili ni ye ne yɛrɛ kɔni ɲininka ne b'a fɔ n ko a sugandila sabula Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi ani jamana wɛrɛw ka tagaɲɔgɔnya ani coopération min b'a ni jamana wɛrɛ mɔgɔw cɛ yaasa o coopération bɛ se ka nalɔngɔya cogo min na ani an ɲɛ b'a la k'a fɔ CEDEAO ka embargo min bɛ Mali kan o embargo in tɛ se ka wuli ka bɔ Mali kan tant que ni Maliens ma na ni mɔgɔ ye primature la poste de premier ministre la mɔgɔ min n'a sɔrɔ a bɛ se ka CEDEAO mɔgɔw ka danaya kurakuraya Mali kan donc an dun y'a ye k'a fɔ Mokhtar Wan a kɛra ministre des affaires étrangères ye ka kɔrɔ donc fɛn fɛn ye droit international ye fɛn fɛn ye relation internationale ye a ma bisigi k'a fɔ mɔgɔ min don a b'o dɔn kosɛbɛ donc a bɛna se ka kɛ sababu ye effectivement Mali ni jamana wɛrɛw ka coopération kɔnɔna na ko ka taa militaire défense ta sira fɛ ka taga économie ta sira fɛ ka taga finance ta sira fɛ a bɛna kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ se ka o coopération ninnu ni k'olu la sabati ni k'olu la kurakuraya ni ka olu ka danaya lada Mali kan tuguni ko kura an b'aw ladɔnniya k'an ye maa saba de wele ayiwa madame Danbele Ulematu Sow kafo ɲɛma Mahamadu Jawara kabinɛ Gaya ɲɛma nka an ɲɛ t'u la fɔlɔ Balan Jakite n'i y'a ta k'a lajɛ bi bi in na nin transition in ko la a ko kunbaw kan ka kɛ mun de ye n'o y'a prioritew ye Mali la bi bi in na fɛn bɛɛ ye priorité ye n'a y'a ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ kalan o ye priorité ye an b'a ye k'a fɔ défense o ye priorité ye sécurité fana o ye priorité ye bon n'i ko sécurité yɛrɛ bi bi in na sécurité tɛ militaire dɔrɔn kunkan ko ye bi bi in na sécurité a volet ka ca c'est-à-dire n'an ko sécurité bi an bɛ se ka kuma sécurité alimentaire kan an bɛ se ka kuma lakana n'o ye baloko ta fanfɛ voilà baloko ta fanfɛla fɛ an bɛ se ka kuma sécurité kan fana k'a ɲɛsin an ka mɔgɔ minnu n'olu bɛ jamana wɛrɛw kan bi n'an b'a fɔ olu ma ko réfugié internes bɛ intérieurs bɛ yen réfugié extérieurs bɛ yen donc olu bɛɛ ye lakana bolofara dɔw ye bi bi in na donc
am se ka fo sécurité o priorité et défense o priorité ani kalan o priorité jamana yɛrɛ ka bolofarabaw minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko les institutions de la république o institution ninnu ka sigi u sigiyɔrɔw la an n'a fɔ région kɔnɔna na ni cercle kɔnɔna na ni commune kɔnɔna na olu institution ka sigi ka t'u ka baara yɔrɔ kɔrɔw la ni ka baara kɛ jamana kɔnɔdenw ye olu ka segili o fana ye priorité dɔ ye an bɛ se ka a miiri fana i n'a fɔ priorité dɔ fana ye bɛn ka lasabati Mali kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ kabini 2012 bɛn la sabati de tɛ an ka jamana kɔnɔ ka daminɛ nord yan fan fɛ ka na fo centre la bɛn la sabati de tɛ donc bɛn fana lanali o fana ye priorité dɔ ye nka n'an ye nin priorité ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ transition tɛ se ka nin priorité bɛɛ résolu d'autant plus que transition yɛrɛ ye période ye waati min ni bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko waati ni kunkurunin de don a tɛ yan nɔ ka mɛn transition tɛ ka san 4 ou bien san 5 ɲɔgɔnna kɛ n'a kɛra o ye dɔrɔn a bɛ kɛ mandat ye donc transition ka laɲini t'o ye a ka laɲini ye dɔrɔn waati ni kunkurunin kɔnɔna na ni ka fanga bɔ lahala dɔ la ni k'a bila lahala dɔ la ni ka sɔrɔ k'a di jamana kɔnɔdenw ma o la militaires bɛ segin u nɔ la o de ye transition kun ye bon n'an dun y'a jaga lajɛ an b'a ye k'a fɔ concertation nationale ni minnu kɛra ani négociation min yɛrɛ kɛra CNSP ni CEDEAO mɔgɔw cɛ o y'a jira k'a fɔ ko transition in k'a tɛna se ka tɛmɛ 18 mois kan donc kalo 18 bon kalo 18 kɔnɔna na an bɛ se ka bisigi k'a fɔ k'i bɛ terrorisme kɛlɛ k'a ban kalo 15 kɔnɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ Mali école sigi sen kan kalo 15 kɔnɔ a ka gɛlɛn donc olu ye réforme ye c'est des réformes structurelles an tɛ se k'a fɔ k'an b'olu kɛ kalo 8 kɔnɔna na donc ne yɛrɛ kɔni bolo priorité ba minnu ni transition kan k'olu k'a yɛrɛ ka priorité o de ye ka condition créer condition minnu b'a to hali ni fanga dira pouvoir civil ma ni o kɛra élection hukumu kɔnɔna na o pouvoir civil ka se ka jamana baara nɔgɔya kɔnɔna na transition ka priorité kan ka o condition de créer bon o condition ninnu bɛ créer cogo di o condition ninnu bɛ créer réforme de fɛ an b'a fɔ minnu ma ko les réformes bon o réforme ninnu dɔ kan ka toucher constitution yɛrɛ la parce que constitution an ye gɛlɛya caman ye constitution kɔnɔna na vide juridique ba de bɛ constitution kɔnɔ donc il faut que an ye gɛlɛya minnu ye constitution kɔnɔ ka daminɛ 1992 la ka na se bi ma o gɛlɛya ninnu an ka miiri olu la ni k'a dɔn k'a fɔ an filɛ bi yɔrɔ min na comment an bɛ se ka olu expérience ninnu ta ko o don ba la bi ni ka yɛlɛma don constitution na yaasa an kana bi o problème wɛrɛw kɔnɔna na don n'a nataw la d'accord an b'a tɔw fɔ priorité dɔ ye constitution an bɛ tila k'a tɔw fɔ sisan na ko madame Danbele Oulématou Sow ale bɛ nɛgɛjuru sira fɛ sani a ka se kɛnɛ kan yan nɔ an b'a ta nɛgɛjuru sira la madame Danbele Oulématou Sow an bɛ don min na i ko bi ayiwa ko transition ale baaraw daminɛna ka ban e bolo a ko kunba kan ka ɲɛsin fɛn jumɛn de ma donc aw ni cɛ tamani aw ka ɲininkali la ne bolo mɔgɔ ne devancier mun bɔra kuma na tan nɔ ne ni o bɛɛ bɛ miirina kelen na parce que transition ye 18 mois de transition nin tɛ se ka degun mun bɛ Mali kan ni défi minnu b'an kan transition in tɛ se ka bɛɛ gérer mais a kan ka yɔrɔ furan ka terrain baliser pour que 4e république mana na a bɛ se cogo min na ka baara kɛ donc ale y'a fɔ cogo min na gafe dɔw bɛ yen nɔ n'olu ma labɛn a ka gɛlɛn transition ka se ka disons 4e république mana na u ka se ka baara kɛ i y'a fɔ an mɛnna an ma ɲɔgɔn faamuya constitution kan ni régime nana n'u ko k'u bɛ maga constitution na a tɛ jɛn sen ma donc ne bolo o ye priorité dɔ ye fɔlɔ o kan ka dilan ni an ye o bɔ yen nɔ loi électorale c'est-à-dire mun bɛ se k'a to président kura ka se ka sigi donc loi électorale ni o fana kan ka réviser ni o révisera ni ye constitution et réforme accord pour la paix et la réconciliation o fana b'an bolo la donc a fɔra ka fɔ ko o kan ka kalan deni recommandation dɔ fana tuguni ne bolo o ye fɛnw minnu n'u kan ka don ba la mais n'i ye gafe mun yɛrɛ n'a fɔra priorité yɛrɛ tun ka priorité filanan ye mun ye concertation in kɔnɔna na mais wajibi ye parce que ni basigi ma sɔrɔ an tɛ se ka mɔgɔw le développement n'est pas possible n'an ma se ka basigi sɔrɔ an tɛ se ka taa ɲɛ donc o kama fo maga ka kɛ sécurité ani défense la c'est à dire adamadenw bɛ se cogo min na ka sécuriser u sigiyɔrɔw la an'u bolofɛnw
donc wajibi fo bolo ka maga ola donc o be maga ola mais o se ka épuiser parce que sécurité ko jouera à exacerber avec l'extrémisme violent la radicalisation bête de dona ko terrorisme international donc Mali kelentise ko au Koban donc Mali né à Terou na partenaire ou quand Mali de là am se ka bo gela kono mais toutefois c'est une sécurité anga cité au kono na la ka damine région ka do cercle kono am se ka pere de ke tukomina transition am se ka pere de ke tukomina ma se ka hakim so doni quoi donc ne bolo olu ye ne ka priorité ou priorité sabana nyemunye oye obe bonne gouvernance yere kono na oye bonne gouvernance yere po folo kunye yuruku ani nyangi balia donc yuruku ni nyangi balia président yere afo aka discours kono na ko dossier ni ka sur service de vérification nye au dossier nous bere tenu ka bebe black ata justice yorola da justice fana ni tara infane ka sur problème beno donc faut justice fana ka la bende ka essayer ka moyen ni do di justice ma yela ni ka toro kiru bisa ka ke anta go ci komina donc ne bolo nunu nyene ka etenge priorité etenge bele uye mais priorité be labani munye tan transition kumbeke oye élection de na fo kalafili ke ko nyama be so komina nanya da pe la ni ka pe nyana a ke ko nyina oye achat de confiance c'est-à-dire il faut que transition la disposition de l'état pour que yuruku ani ka mo ka vote polier ani ka achat de conscience au loup de choko mina ka ban choko mina e ganya fo aka discours pour la natale de la discussion au loup pour ka fino donc wajibi transition ka élection organisée transition ka au calendrier ou que transition ka opération référendaire na ko nanye constitution ka réviser yo ko nga kuma damena donc là opération référendaire ou de l'État pour que la constitution soit adoptée en cas jamana bulu quoi jamana do se ka adopter donc ne bolo nous est priorité ne bolo kuma damne na anya yira ka foko ma fola munu sugandira wala saka ko ninko nyema tawoye aywa president ye no ye bandaw ani adgadaka Asimi Goïta ka fara ministre kuntigi ka no ye Mokhtar Wane ye ayira la ka foko ko musote uchela minye aywa balanja kite ale ayira ka foko ni ataka laje nyinini min kumbe sena no ye mogo munu ni experience bawbula ko obese ka ke kunye miya to ni musoma ye ninkula hakilata e juma yola bolo dron ale ne dogani se ka fo ko muso te na experience ko muso fana te soro experience be muna anga jamana kono jamana fana ka bo o maw muso be no experience be muna mais ça bolo de do jamana kono na on dit que les pratiques sociales il faut les pratiques sociales la dalako kulo ka gele kojugu u fagali ka gele donc a muso bo o situation de corona na no te ka fo ko muso te soro bi bolo te ka sim ne re kile sigile te sa mete ka mo saba même muso saba do munu tu ka premier ministre yake donc an na fo ko expérience ko do ya des femmes muso be no Mali kono munu ka jena te ka beke bara la nous familiale nous appliquer ne donc on lui dit que une transition est gérée sans problème. Mais pratiquement de dos, nous qui ne laissent pas de place aux femmes. Surtout que Amba Bonfana Kafo, pour Mali de la bas de Kono. Donc, on va voir pour crise de Sénat et terrorisme de non, et Géla non sur le plan économique social. Pour Géla, le bas pour Kafo, peut-être que Mousso Hakli de Ferriadoni, aux gestions fondamentaires, il va se rôder Mousso voilà. Mais il y a tout pratique des dossiers n'est pas normal. Nous avons un Mousso placé de échiquier quand les femmes doivent participer valablement et il y a des femmes capables. Donc, bande de moi. Bon, bande de qui ma pratique de ayi ngo be muso yeli balia ni ma saba chema no yenyema uye bande de moi. Bande mais oui uka hakili munune yale do uka hakili munune do kato otra de papa c'est-à-dire uke chugo ani lamon chugo famille ke chugo muso bubulo chugo mina plateau mu sanfɛ donc o de b'a to u ɲa tɛ se ka musow ye quoi eso kɔrɔ b'a yira ko musow talent tɛ bala kosɛbɛ
bon muso talen tɛ bala kosɛbɛ tiɲɛna n'aw ko k'an ka tiɲɛ fɔ parce que n'u dalen banna tigi donc an bɛ nin loi 052 ko kuma in na an b'a la su an b'a la tile n'an taar'u fɛ yen nɔ an b'a kuma fɔ n'an taara yɔrɔ yɔrɔ an b'a kuma fɔ donc tiɲɛ na n'u dalen banna a ka gɛlɛn nin ka se ka kɛ quoi. Ayiwa Mahamadu parce que Mali y'a den cɛman ni musoman bɛɛ de don école la an ka hakɛw dankaɲama an ka gafe belebeleba kɔnɔ n'o y'an ka constitution ye donc par rapport à ça a se ka kɛ cogoya si la ko ɲɛmɔgɔ 3 bɛ se ka sigi 1 ka kɛ cɛ 2 ka kɛ 3 ka kɛ cɛ 3 ka kɛ cɛ ye ne bolo u ma exploration kɛ quoi u ma ɲinini kɛ u m'u hakili sama ka kɛ yɔrɔ jan na quoi donc u danna nin ma mais peut-être que comme anw fana musow an fana bɛ jamana kɔnɔna na yen nɔ anw fana dɛsɛ bɛ k'an ka hakɛw défend an dɛsɛra n'o tɛ min ka sɔrɔ siran tun bɛ an ɲɛ n'u tun bɛ siran anw ɲɛ se cogo k'a fɔ n'an ye nin kɛ nin se bɛ jamana kɔnɔ dɛ musow bɛ wuli dɛ musow b'a dɔn tan musow b'a bɔ tan n'u tun b'o dɔn n'u tun hakili sawusawura dɔɔnin dɔrɔn ka t'o yɔrɔ la dɔrɔn u t'a kɛ. Mais o t'aw ka jɛkulu jɔyɔrɔ ye a kafo ani fana aw ye kulu min sigi sen kan n'o ye observatoire min sigilen don ka jateminɛ kɛ walasa loi 052 ale ka matarafa. Bon anw yɛrɛ kelen ka dɔgɔ nin ko la il faut que organisation bɛɛ de ka fédérer an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka nin talapasa kɛ k'an ka hakɛlapasa mun bɛ se ka mɔnɛ bɔ quoi hakɛlapasa mun n'a nɔ bɛ ye donc anw kelen fanga ka dɔgɔ nin plaidoyer la quoi. Donc an bɛɛ de ka fo organisation féminine anw fɛn minnu bɛ k'an bɛ musow ka hakɛ ko la anw bɛɛ de kan k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ de kan k'an hakili kɛ kelen ye an bɛɛ de kan k'an cɛsiri yalasa jamana de ye nin sariya in ta à notre faveur dɛ mais anw yɛrɛ k'an jija sa an ka se ka gabakurun bɔ an yɛrɛ bolo kan parce que n'i ye hali loi d'orientation agricole ta sisan parcelle aménagée minnu kan ka attribuer musow la musow yɛrɛ tɛ hali ɲɛdɔn a la musow tɛ ɲɛdɔn a la jeunes de bɛ tila ka o ta tuguni ka tila k'o louer musow ma dans la zone de l'office du Niger donc ça veut dire que an yɛrɛ fana hali bi faamuyali dɔɔni b'an jɛ hali bi cɛsiri b'an jɛ donc hali bi ne bɛ o de wele kan da musow k'u cɛsiri k'a fɔ vraiment an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔna la par rapport à ça an ka kɛ ni jɔyɔrɔ dɔ de wajibi ni mɔgɔ minnu ye wɔsiji bɔ u ka jɔyɔrɔ nin d'u ma quoi. Ayiwa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa welelen ye 3 de ye Mahamadu Jawara n'a kun y'a sɛbɛntiya k'a bɛ se kɛnɛ kan yan an bɛ ka wele a bɛ répondeur kan ayiwa Ulematu So ale bɛ sira la o de kosɔn an bɛ ka ta nɛgɛjuru sira la fɔlɔ a kan ka se an kɛnɛ kan Balan Jakite i kun bɛ ka ayiwa kunbaw fɔ i kun danna min ye kalata siraw yɔrɔ la a tɔ ye jumɛn ye e yɛrɛ hakilila la. C'est vrai que constitution an y'o kuma fɔ falen yɛlɛma caman kan ka don o kɔnɔna na sabula n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana in kɔnɔna na institution caman bɛ yen nɔ o institution ninnu kan ka ɲɔgɔn équilibrer de c'est-à-dire faut balance ka équilibrer olu institution ni ɲɔgɔn cɛ n'an dun y'a ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ an ka jamana in yɛrɛ a sigilen bɛ constitution min kan o yɛrɛ de bɛ corruption tɔ cari jamana kɔnɔna na yuruguyurugu encourager jamana kɔnɔna na sabula n'i y'a ta k'a lajɛ minnu ye constitution dɔmanganaw ye n'an bɛ fɔ olu ma ko les spécialistes du droit constitutionnel n'o ye constitutionnalistes ye o b'a yira n na k'a fɔ ko jamana kɔnɔna na bolofara 3 de bɛ fanga la bolofara dɔ o b'a fɔ ma ko exécutif dɔ ye législatif dɔ ye judiciaire donc o bolofara 3 ninnu kɔnɔna na il faut que fanga de ka di nin 3 bɛɛ lajɛlen ma yaasa bɛɛ bɛ se k'i jeniyɔrɔ fin jamana fanga maracogo la sabula ni jamana kalifara président na ko dan ma kari président ka fanga la an b'a ye k'a fɔ a bɛna ni tiɲɛni caman ye o de y'a to n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ président ka fanga ka bon ni institution tɔw bɛɛ ta ye donc institution tɔw bɛɛ inféodé don président na donc fanga b'a la ka se degré min ma o b'a to k'a fɔ président yɛrɛ a bɛ se k'i sagonako kɛ jamana kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ fana k'a fɔ ko ko tɛ bɔ a la sabula institution judiciaire b'a sago la fɛn min yɛrɛ fana législatif o b'a sago la bon jamana kɔnɔdenw olu ma kalan ka se
olu ka instruction ma se niveau na sugu dɔ ma min b'u permettre ka contrôle citoyen kɛ donc olu bɛɛ ye gɛlɛyaw ye Mali kɔnɔna na bi bi in na minnu b'a to k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ ko constitution in yɛlɛma kan ka don a la pour que fanga bolofara ninnu u bɛɛ bɛ se k'u ka rôle jouer ka ɲa min b'a to fana président ka fanga hali ni damakara la sa nka caman ka bɔ a ka fanga la yaasa a kana se ka a sago kɛ institution tɔw la donc n'o bɔra la an ye élection ko kuma fɔ élection bɛ kɛ loi dɔw de kan c'est à dire sariya dɔw de talen don minnu bɛ élection ko fɔ a kan ka taa sira minnu fɛ a b'olu ko fɔ donc n'an y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya caman de b'an ka institution an ka élection fana kɛcogo la sabula parti politique olu t'u ka rôle jouer i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na parti politique tɛ yen dɔrɔn ko ni élection sera k'a bɛ wuli k'a bɛ a ka kalata sɛbɛn labɔ ou bien k'a bɛ mɔgɔ sugandi kalata sira fɛ parti politique ka jɔyɔrɔba dɔ de ye formation citoyenne a bɛ fɔ min ma ko formation politique des citoyens ka dugudenw lakalan jamana yɛrɛ maracogo la k'u kalan politiki kɛcogo la k'u kalan vote kɛcogo la ka formation kɛ jamana kɔnɔdenw kun politiki ta sira fɛ parti politikiw ka rôle ba dɔw ye mais n'i ye maliyɛnw yɛrɛ ta k'a lajɛ kɛmɛ sara la n'i y'u labɔ k'u ka parti politikiw ka rôle f'i ye jamana maracogo la caman bɛ se k'a f'i ye 90% bɛ se k'a f'i ye ko parti politikiw ka rôle ye dɔrɔn ni élection bɛ yen k'u kan bɔ fanga nɔfɛ alors que o dɔrɔn tɛ donc il faudrait que an ka parti politikiw k'u lasegi vraiment de leur renvoyer à leurs responsabilités d'une part donc ça nécessite effectivement que l'on revoie également la charte des partis politiques donc parti politikiw fana ka charte politique min sɛbɛn min bɛ yen ni o bɛ parti politikiw ka rôle ko fɔ il faut que laɲini ka k'olu la an y'a ye fana k'a fɔ Mali kɔnɔna na parti politique min bɛ yen nɔ a bɛ 200 ni kɔ bɔ an dun ka jamana ma bon ka so ma jamana kɔnɔdenw fana ma ca ka so o ma ni an bɛ se k'a bisigi k'a fɔ ko ni parti 200 in ko a ɲɛci bɛ yen ni ɲɛci tɛ yen donc il faut que vérification fana ka kɛ contrôle ka kɛ état ka subvention min n'o bɛ di parti politikiw ma o subvention a ka conditionner ka an ka conditionner résultat dɔw la c'est-à-dire est-ce que parti politique bɛ formation kɛ wa ni formation kɛra jɔn kɛra formateur ye parce que o b'a to fana yuruguyurugu o taa sira fɛ dɔ bɛ se ka bɔ o la donc olu fana ye réforme ye minnu kan ka kɛ donc ne yɛrɛ kɔni bolo transition kan ka kɛ waati min n'an bɛ se ka nin réforme ninnu olu kan ka toucher an ka jamana yɛrɛ sariya kisɛbaw la il faut que olu réforme ka se ka kɛ ani fana ka baara kɛ baara min ni o b'a to an ka institution c'est-à-dire institution locale yɛrɛ surtout olu bɛ se ka segu u nɔ la cogo min na bon o dun tɛ se ka fana kɛ ni bɛn ma lasabati faut que an ka bɛn fana kɛ an ka priorité dɔ ye nin waati in kɔnɔna na ayiwa an bɛ waati min na i ko sisan fana est ce que nin gɛlɛya fɛn fɔlen min filɛ nin ye ko ayiwa transition kan k'i ɲɛsin u ma est ce que kalo 18 kɔnɔna na transition bɛna se ka nin ɲɛnabɔ wa transition bɛ se ka caman k'a la transition a bɛ se ka caman k'a la komi n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na waati min na c'est à dire transition tɛ se ka Mali problème bɛɛ résoudre a tɛ se k'a bɛɛ kɛ mais a bɛ se ka condition créer condition minnu b'a to hali ni an ye président kura sigi ni transition in kɔfɛ o président n'a ka gouvernement olu bɛ se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na cogo min na donc an mago b'o transition de la bon o baara ɲɛbila ninnu olu kan ka kɛ des réformes o baara ɲɛbila ninnu kan ka kɛ réformes de constitution ka réformer loi électorale ka réformer ani fɛn min ye kalan ta siraw ye réforme ka don système éducatif la réforme ka don an ka armée fana structuration na réforme ka kɛ jamana yɛrɛ ka priorité ba fɛn fɛn bɛ yen nɔ réforme ka toucher olu bɛɛ lajɛlen na yaasa hali ni fanga kura nana o bɛ se ka baara tɔ continuer sabula an bɛ ɲinɛ kuma dɔ kɔ hali ni transition in banna fanga kura min bɛna sigi président kura min bɛna sigi fo président fana k'a bila a kun na de ka fɔ ale ka mandat fɔlɔ n'a ka mandat filanan bɛ kɛ transition dɔ de ye sabula ale ka baara kan ka kɛ baara ɲɛbila minnu bɛna kɛ ni ko mandat filanan n'a y'o sɔrɔ de n'a y'o sɔrɔ voilà n'a ye fɔlɔ sɔrɔ ka filanan sɔrɔ il faut que a ka dɔn ka fɔ ale ka o san 10 fanga kɔni fo fana ka kɛ transition de parce que baara ɲɛbila minnu bɛna kɛ an bɛ se k'an sigi n'a ye ka fɔ
il y a des questions structurelles qui sont là-dedans. Aux questions nous d'obéno, c'est qu'à résoudre sans kalotan chegi konana. Ou bien il fait qu'à faut que Mali kononi président min sigira droit sigina et kabe mandat flaqué. Bon, a chama kon karati. Est-ce que kalotan chegi bina c'est qu'à bolike madame Dambélé ou le matuso ninga c'est qu'à gelea munu folendo sisan na ki nyeshi ulumawa. Che Touré aka ɲininkali la donc ni sera diyalen de bɛna tuma bɛɛ studio tamani na n b'aw ka lamɛnbagaw n b'u bɛɛ fo donc ne bolo kalo 18 ka dɔgɔ kalo 18 ka dɔgɔ mais ni transition in sera ka baara kɛ a cogo la donc ne bolo n'a a baara kɛ cogo a n'a baara kɛ a n'a a ka tagabolo n'a kɛwale diyara maliyɛnw ye donc ce n'est pas exclu bible tɛ o k'a fɔ ko kalo 18 ne yɛrɛ ye n sigi ka gafe ninnu ma filɛ quoi c'est quasiment impossible k'a fɔ ko nin bɛ se ka essentiel yɛrɛ dɔrɔn essentiel an ka essentiel ta dɔrɔn ko bɛ se ka ban kalo 18 kɔnɔ anw tun ko san 2 hali san 2 bɛ dɔgɔya nin na peut-être fo san 3 parce que e yɛrɛ y'a ye baaraw ka gɛlɛn cogo min na ani administrativement baaraw bɛ bloqué cogo min na k'a fɔ c'est pas évident que baara bɛ se ten nɔ nin bɛɛ bɛ se ka déboucher ka résultat sɔrɔ quoi ne kɔni bolo ne bɛ mun ɲini transition in kɔni ala ka a kɛcogo ɲuman ala k'a di a ɲɛmɔgɔw ma ni kɛcogo ɲuman sɔrɔla dɔrɔn maliyɛn ka ko ka nɔgɔ donc peut-être que n'u y'a ɲini maliyɛnw fɛ u ka se ka essentiel ninnu parachever peut-être a bɛ se ka bɛn ne kɔni t'a dɔn protocolairement ou institutionnellement si c'est possible mais ne kɔni bolo ne hakili de n sɔn o de la bi k'a fɔ comme quoi nin baara in tɛ se ka ban cogoya si la fo an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ il faut qu'on soit indulgent et puis an ka baara kɛ ni jogo ɲuman ani kɛwale ɲuman ye n'o kɛra dɔrɔn adamadenw jigi bɛ sigi fɛn mun ye danaya ye danaya bɛ don population ani faamaw ni ɲɔgɔn cɛ donc n'o kɛra population mali population ka nɔgɔ u ka gɛlɛn donc parce que ni population murutira mali la u tɛ sɔn mais sanu bɛ wuli o de ka gɛlɛn donc sisan nɔ an dun sera yɔrɔ min na bi c'est-à-dire les consciences sont réveillées c'est-à-dire mɔgɔ bɛɛ aujourd'hui kunu ATT temps na par exemple mɔgɔw caman tun b'u désintéressé kuma mais aujourd'hui bɛɛ de même an ka baarakɛla minnu bɛ so kɔnɔ bɛɛ de bɛ da bɛ kuma in na donc ne bolo bɛɛ wulilen don k'i jɔ ne kɔni bɛ mun ɲini transition ka baara kɛ ko ɲuman kɛ ka waleya ɲuman kɛ adamaden i bolila cogo cogo n'i ma se i se yɔrɔ la boli ma ban quoi donc voilà n bɛ se k'o de fɔ transition in kan ka baara kɛ bolo minnu kan priorité kan ka kɛ fɛn min ye ani fana a bɛɛ labaara ni jɔn ye o bɛɛ ɲɛfɔlen don gafe dɔ kɔnɔna na n'o ye charte ye min ayiwa n'o kuma kɛra ayiwa concertation nationale sur la gestion de la transition waati la nka an bɛ don min na i ko bi hali bi o gafe kɔnɔnɔ in don Mahamadu Jawara e tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ mun de la e yɛrɛ bolo mun de bɛ ka nin ko tɔ gɛlɛya wa nin ko tɔ sumaya wala ka ko tɔ sumaya charte ni k'a sɔrɔ a version laban ani k'a ye bon merci beaucoup i ni ce i ka ɲininkali la an bɛ se ka min fɔ charte dilannen don charte validera concertation nationale fɛ depuis charte validera en tout cas an kɔni ka dɔn t'a la a ma magama k'a la donc version finale mun bɔra concertation nationale la o version finale o version de bɛ sen kan hali n'i ye jateminɛ kɛ président ka sigili waati la cérémonie d'investiture la cour suprême mɔgɔw ye charte kalanni mun kɛ o b'a jira k'a fɔ ko version min bɔra concertation kɔnɔna na o version de don parce que o version de kalanna donc minnu tun bɛ CICB la u bɛnna kan de k'a fɔ ko vice président ale de bɛ président nɔrɔbila ni ayiwa empêchement y'a sɔrɔ ka d'a kan procureur général ye gafe min kalan a y'o de kuma fɔ a kɔnɔ voilà n bɛ se ka min fɔ aw ɲɛna rapidement c'est que charte in mɔgɔw tɛ ka fɛn dɔw faamu sariya sunba de bɛ Mali la o sariya sunba ye constitution du 25 février 92 ye sariya sunba in bɛ danfara bɔ fangaw ni ɲɔgɔn cɛ fangabolow ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ o ye exécutif ye bon n'i y'o ta i bɛ taa sɔrɔ fangabonda 2 de bɛ yen fɔlɔ ye président de la république ye filanan ye gouvernement ye fangabolo filanan o ye wasabulon ka fanga ye n'o bɛ wele ko pouvoir législatif o ye assemblée nationale ye maintenant président Ibrahim Boubacar Keïta a ka baara bila a tɛnkuna ni a ka gouvernement yɛrɛ fana ka baarabila ye ani fana a yan'a k'o kɛ a ye wasabulon a y'o bɔ baara la donc o wale wolola mun na a wolola vide institutionnel de la donc vide institutionnel in bɛ cogo di président tɛ yen mun ye fanga bonda fɔlɔ ye gouvernement tɛ yen min bɛ da ale kan exécutif kɔnɔna na
bon assemblée fana tɛ donc pouvoir législatif videlen don donc n'i y'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ jamana sariya sunba y'a fɔ ko jamana kan ka mara sira mun kan fanga bonda saba bɛ yen a fanga bonda saba u bɛ jɔ fanga bolo fila de jɔyɔrɔ la olu si tɛ yen nɔ donc baara tɛ se ka kɛ ko ɲuman nka sariya sunba ma fɛɛrɛ wɛrɛ fɔ min bɛ se ka an na taa ɲɛ nin wale sugu kɔnɔna na donc a kɛra wale min ni sariya sunba ma a ɲɛbila baara kɛ vous comprenez donc o kɛlen a fɔra ko ka wele bila faso jama ma parce que faso jama de kɛra sariya sunba in dilanba ye n'a y'a hakili jigin an b'a ye k'a fɔ 91 conférence nationale souveraine de kɛra fɔlɔ yanni an ka taa référendum na donc o conférence nationale souveraine o ye force vive de la nation de fara ɲɔgɔn kan donc faso jama de farala ɲɔgɔn kan donc fo ka wele bila faso jama ma o faso jama ka sɔrɔ ka bɛnkan kura kɛ bɛnkan min bɛ se ka an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ nka o bɛnkan ka laɲini tɛ ka sariya sunba sɔsɔ dɛ mais sariya sunba dɛsɛlen bɛ yɔrɔ minnu na ka an dɛmɛ ka o yɔrɔ tɛmɛ yani an ka se situation kura ma donc n'i y'a jateminɛ bɛnkan in na sisan in na CEDEAO y'a ɲini an ka ɲɔgɔn faamu ni président empêchelen don ministre kuntigi de ka danka CEDEAO y'a ɲini ko bon yani an ka se CEDEAO ta ma c'est à dire d'abord n bɛ fɛ ka min fɔ donc bɛn kɛra min kan o kɛra charte in ye nka charte in kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ a kɛcogo fɔlɔ parce que sɛbɛn fɔlɔ dɔ de dira mɔgɔw ma mɔgɔw ka kuma o kan mɔgɔw kumana kan groupe 5 kɔnɔna na o groupe 5 kɔnɔna na hakilina falenfalenw kɛra donc a wolola yɛlɛma caman na comité scientifique farala ɲɔgɔn kan ka o kuma ninnu ta ka bɔ groupe 5 kɔnɔna na kulu 5 in kɔnɔna na ka sɔrɔ ka baara kɛ charte kan ka charte dɔ labɔ min ni sariya bi bɛn c'est à dire que sariya taabolo hakilina a bi bɛn ani min ni mɔgɔw ka fɔlen bi bɛn donc o sɛbɛn kɛlen u y'a imprimer ka papier ta k'a di bɛɛ ma salle kɔnɔ yan'a ka kalan comme sanga man jan non rapidement ni président filɛ nin ye ni bibi na ni président ko k'ale bɛ fanga bila ou bien n'a ko ko ale tɛna se ka fanga ɲɛmaya ta bilen jɔn de bɛ na fanga na n bɛ fɛ ka min fɔ charte kɔnɔna na a fɔra ko président ka nɔrɔbila n'o ye vice président ye o de bɛ intérim assuré donc o de bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la n'a dɛsɛra walima ni fɛn kɛra min b'a to a tɛ se ka baara kɛ waati kunkurunin kɔnɔ ou bien n'a kɛra kudayi ye donc charte y'o de fɔ maintenant o kɛlen CEDEAO kɛlen ka CNSP mɔgɔw rencontré CEDEAO y'a ɲini o yɔrɔ ka bɔ a la mais min don n ka se ka yɔrɔ fɔ comité scientifique ɲininkala fɛn fɛ CNSP fɛ o wale la a bɛ kɛ cogo di charte n'i y'a ta a kumasen 18 n'o ye article 18 ye o b'a fɔ charte yɛrɛ kan ka n'a bɛ yɛlɛma a kan ka yɛlɛma cogo di donc an y'a f'u ɲɛna charte validera faso jama de fɛ anw tɛ se ka yɛlɛma don a la aw tɛ se ka yɛlɛma don a la fo ka charte yɛrɛ taama sira k'o taama n'o ye kumasen 18 ye o fana bɛ min fɔ o b'a fɔ ko ni conseil national de transition sigira o conseil national de transition o de bɛ se ka yɛlɛma don charte la d'accord madame Dambele Oulimata Sow e fana tun bɛ kɛnɛ kan ye aw bɛnn'o de kan ko ni ayiwa jamana ɲɛma président bi na n'ale nɔrɔbila kan ka kɛ ko vice président de bɛ na a nɔ na aw bɛnn'o de kan an y'o fɔ an y'o fɔ mais bon mɔgɔ yɛrɛ ma a fɛngɛ mɔgɔ yɛrɛ m'o contesté moi à mon ne ka hakilina na ni n ye mun ye n yala yen nɔ ma da la ni mɔgɔ y'o contesté quoi parce que de toutes les façons bon komi CEDEAO bɛ taa ni taabolo mun ye bɛɛ fanga kow la donc u tɛ sɔrɔsiw fɛ mara la quoi sɔrɔsiw tɛ sɔrɔsiw fɛ gouvernance kɔnɔna na n'o tɛ ne bolo sɔrɔsiw de ye nin ko kuncɛ ko hɛrɛlama di an ma quoi ne bolo kalo 18 kɔnɔ a man kan tɛ ka kɛ degunkun ye mɔgɔ minnu sera ka nin kɛ ni président tɛ yen nɔ don min na u ka se ka ale remplacer quoi donc an kɔni t'a kun bɛrɛbɛrɛ dɔn n t'a dɔn ni bɛɛ fanga ko mun qui va pas qui est en porte-à-faux avec le militaire t'a dɔn n'o de don ne kɔni t'a dɔn mun don mais mun na gafe laban in tɛ ka se ka lase mɔgɔw ma hali bi ko dɔ de dogolen don a ko la walima kelen ko dɔ de ma ɲɛnabɔ fɔlɔ an kɔni mun b'an bolo yan filɛ nin de kɔni validera nin de fana fɔra procureur général fɛ salle kɔnɔna na bon ne kɔni ma da nin ka sɔrɔ dogonafɛn de don mais n kɔni t'a dɔn kɔni mun kɔni de don n'a ma se ka bɔ ne kɔni t'o dɔn mais jɔyɔrɔ bɛ se k'o fɔ komi ale tun bɛ comité scientifique kɔnɔna na d'accord an bɛ kuma di Bala ma fɔlɔ Bala e ye mun faamuya nin ko in na de
Non, ni ko kon konna na ni ya ta kala ba ka fo CNSP te fait dron a bolo langolo ka bon kula. O ne ka mais vice président si bu bolo ka ban. CNSP te fait et transition ka ke ka soro olu sentala. Ko yo de ne ra kon ka fe mal chogola. O na ni vice président poste kereli. O na ni Assimi yere fana ka ke vice président. Mais na mi uni CDAO tay embargo be malika alsa sanction ma anka alsa. Olu nana ni président mi ni o e bandawe. C'est vrai que militaire doit be retraite là. Nga militaire tali retraite là tabo militaire là. Alsa militaire do. Unana ni Mokhtar Wani en tant que premier ministre. Bon, Mokhtar Wani quand même c'est un civil. Donc ni atagale u kanga ni ala abseka ke u kala ni yasa u kala ni bay malini e CDAO obseka ben fenkelenka. Sabla u kumbe seka nani président mi qui ne soit pas un militaire à la retraite mais un militaire tout fait. Voilà. Mais il y a un militaire mi na be retraite là kakla na ni vice président et enfin kana ni premier ministre mi ni civil lo am se ka a bisigi ka fo u kala ni sanction no lu be malika CDAO fait au sanction no ka nga CDAO ka attitude ni atagale CDAO ka attitude méfiance attitude c'est-à-dire confiance barité et CDAO ni militaire outil parce que Mali be jegulu de kono am se ka afo ni ni queen ni CDAO ni queen to CNSP janye ta sirafe ou be ka to malion ta janye sirafe am se kan sigene ka fo geliami ni obe Mali kambi shini machine ngena ma ageli akeli absika CDAO jamana wara soro obsika ke Côte d'Ivoire obsika ke Guinée sabla nyabala ka fo olu ka président fana obe ka 3e mandat yini donc absika ke ali shini olu fana ka militaire be wuli ni kani konasu nunu ke coup d'état ke ou bien ka geliana su do ta ka nyeshi jamana barabagama memato kumbari juarama aywa ko nyana bo cogoya be abo folendo charti de konnana mundila ambe do mina ko bi halbi charti gafe laban o te ka se ka boka dira jamana deuna ne bolo charti gafe laban a dira jamana deuma seria wo ba nyini galla alsa ba fo ka da misali adamado kan concertation nationale banandi a banin korodi CNSP déplacera kata Accra kata charti nyefo CDAO. Donc CDAO te se ka fo kalema gafe soro na CDAO version finale am ñongon famu CDAO kodi ko ka charti de fali est-ce que am ga ñongon famu olu ko ka falen ko olu ka lañinu de do akono bo o faleni du sira de balawo ni ya me aw be sharia glan a batolu de kundo d'accord ambe kene wala so wala saka kuma ka sanga bana ka ban aywa ko anga ma welele wulu kunye balan jakite nale nyiningela ye krapesi la madame Dambele Oulématou Sow ale kumbe an kafo tokola Mahamadou Diouara ale cabinet gaya nyemaye nege karafe juru la Seydou Ndaw nege karafe juru la plutôt Mamadou Ouattara ale ni Fili Dambele nere Mouhamadou Touré ame nyogon soro kene wore kan wala saka kuma aywa jamana ko tabolo kan si kafo ba kene kan. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.